अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के इंतहाई खूबसूरत और हैरत अंगेज जजीरों, खूबसूरत बीचेस वाले मुल्क की सैर करवा रहा हूँ। ये मुल्क इतना खूबसूरत है जहाँ एक बार कोई गया तो वापस आने को दिल नहीं चाहेगा। यहाँ दुनिया का सबसे तवील क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। दुनिया के सबसे छोटे बंदर सिर्फ यहाँ पाए जाते हैं जो आपको हैरत में डाल सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि जमीन के अंदर भी कोई दरिया हो सकती है? जी हाँ, हम आपको कुदरत का ये हसीन अजूबा, खूबसूरत ज़ेर ज़मीन दरिया भी दिखाएंगे। यहाँ बच्चे पैदा करने के लिए शादी करना जरूरी नहीं, बस गर्लफ्रेंड ही काफी है। लेकिन अगर किसी लड़की से शादी कर ली तो फिर इसे दोबारा तलाक नहीं दे सकते। यहाँ गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है कि लोग बाहर खुले रोड्स पर भी न आते हैं। एक गैर मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद यहाँ सालाना तबलीगी इज्तिमा भी बाकायदगी से मुनाकिद होता है। तो चलिए आज हम फिलिपाइन के हैरान कुन मालूमात जानेंगे। अगर चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलिपाइन जो 7641 जजीरों पर मुश्तमिल जनूब मशरकी एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है। ये मुल्क अपने दिलकश कुदरती खूबसूरती, शानदार साहिलों, मतनू सकाफत और मेहमान नवाज लोगों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आइए फिलिपाइन के बारे में दिलचस्प और मुनफरिद मालूमात का सफर करते हैं। फिलिपाइन को पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है। ये मुल्क बहरुल के मगरबी किनारे पर वाक़िया है और इसकी सरहदें इंडोनेशिया, ताइवान और वियतनाम से मिलती है। फिलिपाइन की आबादी तकरीबन 114 मिलियन है और दारुल हुकूमत मनीला शहर है, जबकि सबसे बड़ा शहर केजोन सिटी है। फिलिपाइन को कुदरत ने एक ऐसे जादुई जोग्राफिया से नवाजा है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। साफ शफाफ नीले पानियों से मुज़य्यन साहिल, सब्ज पहाड़ों की गोद में छुपे झरने और सुनहरे रेतीले साहिलों पर गुरूब आफ्ताब का नजारा ऐसा लगता है जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो। बुराके के साहिल की सफेद रेत, आल नीदो की पुरअसरार चट्टाने और चॉकलेट हिल्स का मुनफरिद नजारा देखने वालों को हैरत में डाल देता है। फिलिपाइन की खूबसूरती को महसूस करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ का हर मंजर एक ख्वाब की ताबीर लगता है। फिलिपाइन के जजीरों की तादाद हैरान कुन तौर पर 7641 है, लेकिन इनमें से सिर्फ 2000 जजायर आबाद हैं। दुनिया के मशहूर तरीन साहिलों में शामिल बोराके आइलैंड फिलिपाइन में वाक़िया है, जो अपने सफेद रेत और नीले पानी के लिए जाना जाता है। यहाँ की पानियों में खूबसूरत कोरल रेफ्स मौजूद है जो स्कूबा डाइविंग के लिए मिसाली है। यहाँ पर इंतहाई मुनफरिद और खूबसूरत तरीन पहाड़ियाँ पाई जाती है जिसे चॉकलेट हिल्स कहा जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि चॉकलेट हिल्स बारिश की पानी की वजह से चूना पत्थर के तलील होने का नतीजा है। खुश्क मौसम में ये हिल्स भूरे रंग की हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें चॉकलेट हिल्स कहा जाता है। फिलिपाइन को 333 साल तक स्पेन ने नौ आबादी बनाया, जिसकी वजह से यहाँ के कल्चर में स्पेनिश असरात नुमाया है। फिलिपाइन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा क्रिसमस मनाने का दौरानिया होता है। यहाँ क्रिसमस की तैयारियाँ सितंबर से शुरू हो जाती है और जनवरी तक चलती रहती है। फिलिपाइन के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं और हर मेहमान को VIP समझा जाता है। आपसे जब भी कोई मिलता है तो मकामी जुबान में आपको महाल को जरूर कहता है, जिसका मतलब है मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिलिपाइन में दुनिया का सबसे छोटा बंदर टार्जियर पाया जाता है, जो सिर्फ एक हाथ की हथेली जितना बड़ा होता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा नारियल पैदा करने वाले ममालिक में से एक है। माउंट एपो फिलिपाइन का सबसे बुलंद पहाड़ है जो महमजोई की शौकीन अफराद के लिए मशहूर है। फिलिपाइन के पालावान जजीरे में वाक़िया एक दिलकश कुदरती अजूबा पोर्टो प्रिंसेसा का ज़ेर ज़मीन दरिया है। तकरीबन 8.2 किलोमीटर तवील ये दरिया चूना पत्थर के गफाओं से गुजरता है और अपनी शफाफियत, मुनफरिद कुदरती माहौल और पुरसकून फिजा के लिए बहुत मशहूर है। यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल ये मकामात दुनिया के 7 नए कुदरती अजायबात में से एक है, जो फितरत के हसीन करिश्मे को अया करता है। माइवन आतिशफिशा फिलिपाइन के सूबे अल्बाई में वाक़िया एक फ़हाल आतिशफिशा है जो अपने मिसाली मखरूती शिकल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। फिलिपाइन कुदरती वसाइल से मालामाल है, जिनमें सोने, निकल, तांबे और कोयले के ज़खायर शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ जंगलात और समंदरी वसाइल भी मौजूद हैं। फिलिपाइन में तकरीबन 175 जुबानें बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ की कौमी जुबानें टेगालोग और अंग्रेजी जुबानें हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सियाहों के लिए राब्ता करना आसान होता है। फिलिपाइन को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर होने की वजह से अक्सर ज़लज़ले और आतिशफिशानी सरगर्मियों का सामना रहता है। यहाँ का मौसम इंतहाई गर्म रहता है। गर्म मौसम की शिद्दत के पेश नज़र आवाम की सहूलियत के लिए मोबाइल बात जैसी सहूलियात भी फराहम की जाती है। फिलिपाइन की 80% आबादी ईसाइयत की पैरोकार है, जो इसे एशिया का सबसे बड़े ईसाई मुल्कों में शुमार करता है। यहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है।
خاص طور پر منداناؤ اور سولو کے علاقوں میں سیاحوں کے لیے حلال کھانے کے اختیارات کچھ شہروں میں دستیاب ہیں۔ فلپائن میں مسلمانوں کو مورو کہا جاتا ہے اور ان کی ثقافت اور روایات اسلامی تعلیمات سے گہرے طور پر جڑی ہوئی ہیں۔ یہاں اسلام کی ترویج کے ساتھ ساتھ ہر سال تبلیغی اجتماع بھی منعقد کیا جاتا ہے، جس سے اسلام کے فروغ کو مزید تقویت ملتی ہے۔ دوستو، فلپائن میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کے بغیر بھی ساتھ رہ سکتے ہیں اور یہ قانونی طور پر ممنوع نہیں ہے۔ اس طرح کے تعلقات کو لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے، جو کہ فلپائنی معاشرے میں خاص طور پر شہروں میں بتدریج مقبولیت پا رہے ہیں۔ تاہم یہ لوگ باقاعدہ طور پر شادی بھی کرتے ہیں۔ فلپائن میں شادی ایک روایتی اور مذہبی تقریب ہوتی ہے جو عموماً کیتھولک چرچ میں منعقد کی جاتی ہے۔ شادی کے دوران مذہبی رسومات جیسے کہ مقدس وعدے اور انگوٹھیوں کا تبادلہ ادا کی جاتی ہے، اور شادی کے بعد طلاق کا رواج نہیں۔ فلپائن دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں طلاق قانونی طور پر ممنوع ہے، سوائے مسلمان فلپائنی باشندوں کے، جنہیں شرعی قوانین کے تحت طلاق کی اجازت ہے۔ غیر مسلموں کے لیے شادی کو ختم کرنے کا واحد راستہ اینولمنٹ ہے، جو کہ ایک پیچیدہ اور مہنگا عمل ہے۔ فلپائن کے جزیروں میں ایک خوبصورت جزیرہ بنانا آئی لینڈ ہے جو قدرتی حسن کا شاہکار ہے۔ اس کے علاوہ چاکلیٹ ہلز بہت مشہور ہے۔ قدرتی طور پر بنے ان پہاڑوں کی رنگت خشک موسم میں چاکلیٹ جیسی ہو جاتی ہے۔ فلپائنی مارشل آرٹس، جسے کالی بھی کہا جاتا ہے، یہ دنیا بھر میں بہت مقبول ہے۔ فلپائن دنیا کے سب سے بڑے پیرلز پیدا کرنے والا ملک ہے۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا کمرشل مال SM مال آف ایشیا موجود ہے۔ دوستو، فلپائنیوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ دائیں پاؤں کے ساتھ کسی جگہ داخل ہوتے ہیں تو خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے۔ فلپائنی دیہاتی زندگی سادگی اور فطرت کے قریب طرز حیات کی عکاسی ہے۔ بانس اور ناریل کے پتوں سے بنے ہوادار گھر موسمی حالات کے مطابق ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ دیہاتی لوگ چاول کی کاشت اور ناریل کے درختوں سے مختلف اشیاء تیار کرتے ہیں۔ پانی کی بیلز کھیت جوتنے میں ان کا اہم ساتھی ہے، جبکہ گھروں کے ارد گرد باغات میں سبزیاں اور جڑی بوٹیاں اگائی جاتی ہیں۔ بچوں کا وقت اکثر دریا میں نہانے اور نیچر کے ساتھ کھیلنے میں گزرتا ہے، جو ان کی زندگی کو سادہ مگر خوشگوار بناتی ہے۔ فلپائن کا مشہور کھانا ایڈوبو ہے، جو مرغی یا گوشت کو خاص طور پر مسالوں میں میرینیٹ کر کے پکایا جاتا ہے۔ فلپائنی میٹھی کھانے میں ہالو بہت مشہور ہے، جو مختلف پھلوں، برف اور دودھ سے بنایا جاتا ہے، جبکہ بالوٹ ایک انوکھا فلپائنی کھانا ہے جو کچھ لوگوں کے لیے چیلنج بن سکتا ہے۔ یہ انڈے کے اندرونی ایمبریو کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ فلپائن کی تاریخ نو آبادیاتی حکمرانی اور آزادی کی جدوجہد سے نکل کر موجودہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ آج یہ ملک جدید انفراسٹرکچر، اقتصادی ترقی اور ٹیکنالوجی کے فروغ میں نمایاں پیش رفت کر رہا ہے۔ بڑے شہروں میں فلائی اوورز، میٹرو سسٹم اور جدید عمارتیں ترقی کی علامت ہے، جبکہ دیہاتی علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی پر توجہ دی جا رہی ہے۔ عوامی تعلیم اور صحت کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس ملک نے ٹیکنالوجی اور BPO بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ صنعت میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ فلپائن کا سفر آپ کو حیران کر دے گا، چاہے وہ اس کی خوبصورت ساحل ہو، امیزنگ کلچر ہو یا دوستانہ لوگ۔ اگر آپ کسی نئے ملک کی تلاش میں ہیں جہاں قدرتی حسن اور ثقافتی تنوع ایک ساتھ ملے، تو فلپائن آپ کے لیے بہترین ہے۔ تو دوستو، یہ تھا فلپائن۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔